आजकल पीएफ डेपुटेशन कहियो वो पीएफ दफ्तर के सामने में इस प्रकार से मंच बनाए के हजार कर्मी समर्थक लेके बगनियार मन के लेके कहियो घेराव नहीं हो रहे। आवत रहे यहाँ बगनियार मन, यहाँ का दलाल मन बोलात रहे, आधा पीएफ पैसा देवा के बोलात रहे अगर बाबू मन। आज किंतु आज यहाँ हजार आदमी मन इस जगह आहे कर विरोध करे के आधा करके अपनी चली। और ये पीएफ दफ्तर से पीएफ पर घोटाला यदि बंद नहीं करिए बीजेपी के एमएलए मंत्री इकर घर हमरे मन अभी महीना जनवरी महीना से घेराव करब। कल अभिषेक बनर्जी हमने के निर्देश दे हमिन के एक ठो पीएफ कर कुछ स्कीम है जैसे आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल, ये स्कीम के बारे में का एक जब ये स्कीम के बहुत सब चाय बगान कर आदमी माने स्कीम की नहीं पावे ना, तो इकर बारे में का इसी ये सारा बात आरओसी जो ये सब बात के लेके हमारे डेपुटेशन में उल्लेख के रही। और ये सब बात के हमारे कहते आरओसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई? तो साधारण मजदूर नहीं जाने ला पीएफ दफ्तर काले जाए कि ऑर्गेनाइज नहीं करे सरकार, बीजेपी केंद्र सरकार है कि वो जब मोदी कर मन कर बात कहेला और चाहे शर्मी कर पेट कर जब बात आवेला से गरी आरओसी कहाँ गायब हो जाएला। आज बीजेपी के नेता हमने कहे मन की बात तो बहुत करेला मोदी, मगर गरीब जनता और चाय बगान पेट में लात मारते हैं। इकरे चलते ही हमारे मन आज यहाँ पर डेपुटेशन और घेराव और डेपुटेशन सफल भी होला, घेराव होला, हजार के तादाद में यहाँ संख्या में आज उपस्थिति होला और आगामी कर्मसूची में भी जबरदस्त हमारा बहुत दूर मन हमिन कहे चाहब जे आरओसी कर परिभाषा तानी कुन हमनी कर चाय बगान कर सामूहिक मन के सामने जो तानी कुन परिभाषा तो इके हमरे मन यूनिट वाइज आरओसी कर जे होला नेक्स्ट हमरे मन कन्वेंशन करब यूनिट में जाए के हमरे मन किंतु इकर व्याख्या करके उनके समझाब कि आरओसी क्या चीज है। देखो हमरे का चाय बगान का सबसे बड़ा समस्या जहाँ चाय श्रमिक मन काम करें अपन पूरा लाइफ के चाय बगान लेकिन और लास्ट में देखल जाए कि पीएफ पैसा उमन के समय से नहीं मिलेगा, जेकर कारण से तृणमूल चाय श्रमिक संगठन के द्वारा हमें मनकर डेपुटेशन घेराव कर्मसूची 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पदयात्रा के माध्यम से हमरे कर आज जे कर्मसूची हमरे कर पीएफ ऑफिस घेराव कर्मसूची और ये कर्मसूची में हमरे मनकर श्रम दफ्तर के मंत्री मलाई घटक जी रहे, हमरे मनकर यहाँ जे INTUC के राज्य के सभापति ऋतु गर्ते जी रहे और हमारे के समस्त तृणमूल चाय श्रमिक संगठन का लीडरशिप मिल रहा है। हमें मनकर मेन उद्देश्य है कि आने वाला दिन आज हमें मने डेपुटेशन दे ली और डेपुटेशन दे के हमरे मन का जो मांग है से मांग के पूरा करे पड़े और नहीं करे 30 तारीख के बाद में लगातार आंदोलन सूची करल जाए। हमरे मन उम्मीद करेला कि रोने जाने कि हमरे मन चाय बगान कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितना स्कीम कर जितना सुजोग सुविधा करते हैं इस सरकार आवे के बाद आज हमरे कर जय जवान पेंशन कर दे, लखी भंडार कर दे, इसके जिक्र राशन कर व्यवस्था कर दे, हेल्थ कार्ड कर दे, शिखाश्री कर दे, सबूत साथी कर दे, बहुत सारा स्कीम आज हमरे मन के यहाँ कर दे। तो हमें मन का सरकार आवल कर बाद में 67 रुपये हाजिरी दे 2011 से आज 11 साल का सरकार 11 साल में 67 रुपये 50 पैसा से 232 रुपया हाजिरी साथ साथ में क्रेच हाउस का व्यवस्था भी कर रहे, हेल्थ सब सेंटर का व्यवस्था भी हमने मन का सरकार कर दे। तो निश्चय आगामी दिन हमने मन कर बीजेपी सरकार आवल कर बाद में पंचायत में 100 दिन का जो काम मिलत रहे हमरे के चाय बगान कर गरीब दुखी आदमी मन के आज 100 दिन का काम भी बंद हो गया और 100 दिन जो काम कर रहे जो पैसा मन के पावे थे से पैसा के भी बंद करके रह गए। तो आने वाला दिन हमरे मन कर पंचायत वोट कर सवाल न कही हमरे मन कर अधिकार कर लड़े है। आने वाला दिन हमरे मन शेखर लेकिन भी एक तो बड़े आंदोलन करब ताकि हमें 100 दिन काम मिले ओके 100 दिन का जगह में 200 दिन करे पड़ी और जितना पैसा वंचित करा जाए से मन के भी आदाय करें। कौन बागान से मनाया जाए? समस्त बागान से प्रत्येक हमारे घर द्वारस में जितना अलीपुर और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है समस्त चाय बागान से प्रत्येक 2 जनप्रतिनिधि रहे और जे 5 दिन व्यापी उन्होंने पदयात्रा कर रहे हैं और समस्त चाय बागान से आदमी मन आई के आज के जो कर्मसूची ले रहे से हमें सफल कर INTUC नामे एकाधिक संगठन एखाने चा बलये छिलो तो এটা INTUC অনুমোদিত একটার বেশি সংগঠন তো থাকতে পারে না। যেমন করাইডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তারা শ্রম দপ্তরে
তাদের যে রেজিস্ট্রেশন ছিল জমা করে দিয়েছে সেটা বাতিল করা হয়েছে এবং এখন আইএনটিটিউসির অনুমোদিত একটি ইউনিয়ন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, এছাড়াও অন্য কোনো ইউনিয়ন আইএনটিটিউসির অনুমোদিত নয়। এই যে কর্মসূচি, এটা এই তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারেই। যে সম্মেলন হয়েছিল সেটা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ছিল। যে সমাবেশটা হয়েছিল সেটা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারেই হয়েছিল। সুতরাং আবার যে কর্মসূচি হবে জানুয়ারি মাসে সেটা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নেরই হবে। আমার কানে আসলে এসেছে যে একজন দুজন জলপাইগুড়িতে চারিদিকে TDPWU বলে দৌড়াদৌড়ি করছেন, তাদের গ্যাদারটা আমি জানাচ্ছি। সার্টিফিকেটটা শ্রম দপ্তরে জমা হয়েছে এবং সেটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশন। যারা করছেন এরপর আমরা তাদের বিরুদ্ধে FIR করব, কারণ যে সংগঠনের অস্তিত্বই নেই, শ্রম দপ্তর যে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে, তারপর যদি দেখা যায় যে আইএনটিটিউসির নাম ব্যবহার করে কেউ বা কারা TDPWU করছেন, আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা। দেখুন, এটা তো আমার কথা নয়। এই যে PF এর সমস্যা, যারা মন্ত্রী আছেন, যিনি চা বাগানের শ্রমিক থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, এই PF এর সমস্যা মেটানোটা কি তার দায়িত্ব নয়? 1000 কোটি টাকা তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর ঘোষণা হয়েছে, সেই 1000 কোটি টাকা আনার কি তার দায়িত্ব নয়? সুতরাং এই যে গ্রাউন্ড, আজকে তো 5 দিনের পদযাত্রা হলো, তার আগে তো বাগানে বাগানে কর্মসূচি হয়েছে। শ্রমিকদেরই বক্তব্য, যদি দাবি আদায় না করা যায় ঘিরে রেখে দিই। চা শ্রমিকরা অনেকের PF তারা পাচ্ছেন না, নানা রকম অজুহাত দেখানো হচ্ছে। আধার কার্ডের কথা বলা হচ্ছে, আধার কার্ডও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন, তারাই আধার কার্ড করে। এখনও পর্যন্ত আধার কার্ড তারা পাচ্ছে না, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে না। এইভাবে চা শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে ক্যাশ টাকা মাইনে দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা নিজস্ব পাওনা গণ্য পাচ্ছে। আমরা 31 তারিখ দিয়েছি, 31 তারিখের মধ্যে যদি না হয় আবার আমরা আন্দোলন 10 দিনব্যাপী আন্দোলনের সেটা আমাদের নেতৃত্ব ঠিক করবে। নিশ্চয়ভাবে হতে পারে, কারণ যারা ধরুন এখানে তো 2জন মন্ত্রী আছে, সেই মন্ত্রীরা তো প্রায় আজকে 4 বছর হয়ে গেল, 4.5 বছর হয়ে গেল। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার, জন বার্লা তিনি তো একজন শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক। তার তো মন্ত্রীর শপথের পরের দিন থেকেই চা বাগানের শ্রমিকদের হিসাবে কাজ করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি খালি কাজ করেননি এটা নয়, তিনি নিজে 3 তলা বাড়ি করেছেন, তিনি নিজে একটা সরকারি জায়গা দখল করে মল করেছেন এবং আজকে শুনলাম তিনি একটা চা বাগানেরও মালিক হয়েছেন। দাদা বাড়িঘর ঘেরাও করার নিদান দিলেন আপনাদের নেতা নেত্রীরা এখান থেকে। 31 তারিখে আমরা দিয়েছি প্রভিডেন্ট ফান্ডকে, 31 তারিখ পর্যন্ত দেখে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করব। দাদা বকটুইকাণ্ডে ধৃত লালন শেখের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, CBI হেফাজতে ওর পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে খুন করা হয়েছে। হাজতের মধ্যে মারা গেছে, এটা তো সত্য। আর বাকিটা আমরা তো কালকে রাতের থেকে ট্রেনে ছিলাম, ডিটেলস আমরা এখন জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনারা জানবেন। দাদা জেলা রাজ্য জুড়ে আশাকর্মী ICDS কর্মীদের একটা সমস্যা করতে হচ্ছে, তারা আবাস যোজনার তালিকা নামের লিস্ট সেখানে গ্রামগঞ্জে যাচ্ছে, বিভিন্ন শাসক দলের নেতা কর্মীরা তাদের শেষাচ্ছে যে লিস্টের এই সার্ভে করতে, কি বলবেন? দেখুন, আপনার মুখের কথাই তো আমি বলবো না, এখনো পর্যন্ত এই অভিযোগ আমরা কিন্তু পাইনি। পাশেই রয়েছে রায়পুর চা বাগান, দীর্ঘদিন ধরে শিখ। রায়পুর চা বাগানকে আমরা আগামী 16 তারিখে ডেকেছি মালিককে। তিনি একজন সাউথ ইন্ডিয়ার মানুষ, এর আগেও 5-6 বার আমরা ডেকেছি। তিনি যখনই আসেন সময় নিয়ে যান যে আমি 1 মাসের মধ্যে খুলে দেবো, কিন্তু তারা আমরা দেখেছি খোলেননি। এবারে যদি কোনো রকম ফেল হয় আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো যাতে চা বাগানটা খুলে যায়। সেক্ষেত্রে কি অতিক্রম করে না হবে, নতুন করে মালিক খোঁজা বা সেই প্রক্রিয়া যেতে শুরু করা? দেখুন, সেটা তো আইনি প্রক্রিয়া। আইনি প্রক্রিয়া হচ্ছে যার নামে লিজ আছে সেই লিজ ক্যান্সেল করতে, তো সেই জন্যই আমরা আলোচনার মাধ্যমে। দাদা বিধানসভা লোকসভা ভোটের দিকে আমি চোখ রাখি, তাহলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে চা বলয়ে কীরকম ফলাফল হতে পারে, শ্রমিকরা কতটা পাশে রয়েছে? আগামী যে নির্বাচন হবে আমি এটুকু বলতে পারি, চা বলয়ে যতগুলো পঞ্চায়েতের আসন হচ্ছে সবগুলোই তৃণমূল কংগ্রেস হবে। চা শ্রমিকরা কতটা পাশে রয়েছে? সবাই আছে, চা শ্রমিকরা নিজের চোখে দেখছেন এক ছাতার যে তলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বা মামাটি মানুষের সরকার কি করছে।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কী করছে। আজকে চা শ্রমিকরা কোনোদিন ভেবেছিল যে তাদের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। আজকে চা সুন্দরী ঘর হচ্ছে, 35 কিলো বিনা পয়সায় রেশন, 67 টাকা মাইনে ছিল, সেটা বেড়ে আজকে 232 টাকা। এবারের টাইফয়েডের এগ্রিমেন্ট এখনো শুরু হয়েছে, টাইফয়েডের এগ্রিমেন্টটা আবার বাড়বে। আজকে হেলথ সেন্টার হচ্ছে, 40টা হেলথ সেন্টার, প্রায় 70খানা ক্রেস তৈরি হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স, প্রত্যেকটা হেলথ সেন্টারে অ্যাম্বুলেন্স থাকে, সেই অ্যাম্বুলেন্সও তাদের পরিষেবায় দেওয়া